बंधु मु आउ थे आपण मानक ओडिया सब स्कूल पाठ को स्वागत करुच्छे। जेते भाई भौणी माने आम ओडिया सब स्कूल पाठ यूट्यूब माध्यम द्वारा देखुछंती शुणुछंती ओडिशा भितरे ओडिशा बाहरे आउ अन्य राष्ट्र रे और विदेश रे जेते भाई भौणी माने विशेष भाव में आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे जोग दौरान से विशेष रूपे मु धन्यवाद करुछि। मु आशा करुछि जे एही ओडिया सब स्कूल पाठ आपण मानक आध्यात्मिक जीवन रे आभूति करुछि। यीशु ख्रीष्ट विषय अनेक कार्य विषय प्रेम विषय आपण माने अनुभव करुछंती। मु आशा करुछि जे सेही सदाप्रभु परमेश्वर आपणक सह सहवर्ती अछंती आउ आपणकर मनोकामना से पूर्ण करुछंती। बंधु एही 3 मास आमे आलोचना करुछो आदि पुस्तक। प्रत्येक सप्ताह रे विभिन्न विषय आमे आलोचना करुछे आउ आज आमे विशेष भाव में आलोचना करने को जाऊँ जल प्लावन। चलंतु यह आराधना बा यह पढ़िबा पूर्वे से ही सदाप्रभु परमेश्वर नाम रे आमे प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। हे आम्भ मानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुछु प्रभु। वर्तमान जो समय मानक प्रदान करियछ धन्यवाद अर्पण करुछु प्रभु। जेहेतु गत सप्ताह सहारा आमानकु समस्त प्रकार शत्रु शैतान हस्तरु सुरक्षा रखी अछ। विशेष भाव में शैतानर प्रलोभन वर्तमान तुम जो वाक्य माने ध्यान करने को जाओ सब स्कूल पाठ द्वारा आम को पवित्र आत्मा द्वारा परिचालन कर जेपरिकी से ही जल प्लावन से ही प्रेम से ही उद्धार कार्य विषय आम जापर। वर्तमान आम जीवन आम सबु किछि तुम से ही प्रेममय हस्तरे समर्पण करुछु। यही छोट भिक्षा जीशु नाम मांगुछु सुनि ग्रहण कर आमेन। बंधु आमे एही सप्ताह रे पाठ करुछु जल प्लावन। जल प्लावन सही समय होइथिला सारा संसार रे। आमे आजिकाली जल प्लावन अनुभव करे थाओ मात्र समग्र देश रे नुह के समग्र पृथ्वी रे नुह। बेले बेले गोटे राज्य गोटे देश रे बेले बेले गोटे जिलार गोटे कोणरे एहीपरि जल प्लावन होता है। जो जल प्लावन होता जहाँ बाइबल द्वारा आम जापारछु जहाँ आदि पुस्तक 6 ରୁ 9 पर्यंत जहाँ आम देखुअछु से ही जल प्लावन विषय यह थिला समग्र पृथ्वी रे आ समग्र पृथ्वी यही जल प्लावन द्वारा विनष्ट होइथिला बोली आमे जानुछे। आउ यही जल प्लावन कहीं पाई हैला यह विषय भी आमे जानिछु। आउ ए जल प्लावन रे केते लोक बंचिले केते लोक मृत्यु हेले आउ केते जीव जंतु भी रक्षा पाइले आ केते जीव जंतु मरी गले यही जल प्लावन द्वारा आमे जानि पारुछु। आउ ए जल प्लावन द्वारा परे मनुष्यर वंश किपरि आवृत्ति हैला यही विषय आमे यही सप्ताह आलोचना करिछु। यही वाक्य बा यही जल प्लावन आलोचना करने पूर्वे चलतु आम स्मरणीय पद देखा। आम स्मरणीय पद निया जाय अछि माथी पुस्तक तार 24:37 सेठी आमे पावछु सरल भाषा रे एहीपरि
ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି କି ନହଙ୍କ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ନହଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା? ଆମେ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ନହଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ଘଟିଥିଲା, କିପରି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା। ଏଥି କାରଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି? ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତ ଦେଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଆଶାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଜଳପ୍ଲାବନ ବନ୍ଧୁ, ଜଳପ୍ଲାବନ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆମେ କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏହି ଜଳପ୍ଲାବନରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଯେତେ ପକ୍ଷୀ, ଯେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସବୁ କିଛି ସବୁ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ନହ, ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ, ତାଙ୍କ 3 ବୋହୂ, ଆପଣା ପତ୍ନୀ, ଖାଲି 8 ଜଣ ହିଁ ଏହି ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ଚିହ୍ନ ତାହା ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି। ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମ ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲୋକେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶୀବାସୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଆଉ 9ରେ ମୋଶା, ଯେ କି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେ କି ଆପଣା ହସ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେପରି ସାରା ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସେ ଗଢ଼ିଲେ, ଆପଣା ପ୍ରତିରୂପ ଦେଲେ, ଆପଣା ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ୟା କେବଳ ବିନାଶ ନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା କେବଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେପରି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 1, 2 ଜଳପ୍ଲାବନ ଶେଷ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ। 3 ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କଲେ ବା ମନକୁ ଆଣିଲେ। 4 ଜଳପ୍ଲାବନର ଚୁକ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜୀବନର ଏକ ଚୁକ୍ତି, 2ରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଚୁକ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:13ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
आमे देखुछु कि परमेश्वरଙ୍କ चक्षुरे नोहଙ୍କ जो आचरण जो कार्य से करुथिले परमेश्वरଙ୍କ आखिरे संतुष्ट थिले आउ एही कारणरू नोहଙ୍କୁ से बाछिले आउ नोहଙ୍କୁ से कहिले एही परे आम गोचରରେ समुदाय प्राणीर अंतिम काल उपस्थित हला जेहेतु सेमानଙ୍କ द्वारा पृथ्वी दुरम्य परिपूर्ण होई अछि। पुणे देख आम्भे पृथ्वी सहित सेमानଙ୍କୁ विनष्ट करिबा एही परि परमेश्वर नोहଙ୍କୁ कहिले कहीं जो दुरम्य बा जो कार्य वर्तमान सही समय चलीथिला ताहा देखि परमेश्वर एही जगत को विनष्ट करिया पई इच्छा कले। ताले आमे प्रश्न करिथाउ जो पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि करथिले काहे से विनष्ट करिया पई इच्छा कले। बंधु परमेश्वर पृथ्वी को विनष्ट करिबे बोली इच्छा न कले हैं मात्र मनुष्य माने परमेश्वर को विनष्ट करने को सुजोग देले। मनुष्य माने निजे निज को विनष्ट करने को जाउथिले परमेश्वर विश्वास कले जे चरम पदपेक्ष एवं एक नूतन आरंभ आवश्यक। जेपरी आमे आदि तार 6:5-7 जदि आमे पढ़िबा सेठी आमे देखुछु समस्त को चेतावता पाई से नोहଙ୍କୁ बाछिले। परमेश्वर पृथ्वी को कहला मात्रे विनष्ट कले नहीं बरं जदि आमे 5-7 जदि देखिबा परमेश्वर जेते लोक सही समय बास करुथिले सेमानଙ୍କୁ अनुताप पाए परमेश्वर को जानिबा पाए एक सुजोग देले ताहांको अनुग्रह सेमानଙ୍କୁ प्रदान कले। 120 वर्ष नोह सही परमेश्वर के विषय सेमानଙ୍କୁ शिक्षा देले हेले हैं सेमाने से शिक्षा को जोग देले नहीं। एथि कारण परमेश्वर निर्णय नेले कि एही पृथ्वी को विनष्ट करिबा परित्राण एक माध्यम प्रदान कले बोली आमे देखुछु जहाँकि यद्यबा पृथ्वी समस्ते पापी थिले हेले हैं परमेश्वर को जो अनुग्रह से अनुग्रह द्वारा से परमेश्वर परित्राण एक माध्यम जहाँकि से प्रदान कले ताहा होची जहाज। यदि आमे देखिबा द्वितीय पितर 2:5-6-8-13-14 विशेष भाव में यदि आमे देखिबा द्वितीय पितर 2:5 सेठी हम पावछु परमेश्वर को अनुग्रह द्वारा ही तृतीय थर मानव जाति को परित्राण एक माध्यम प्रदान कला। बंधु जहाज किपरि निर्माण हैला यार सठिक बाप को अंतर्भुक्त करी ईश्वर विस्तृत निर्देश देले जे परे नियम सिंधु को देवा समय से परी करथिले जेपरि नोह को तार सठिक माप अंतर्भुक्त करथिले आ जेबे इस्राएल प्रजा माने मिस्र देशरो केनान देश गले आ सही समय सिंधुक किपरि गढ़ा निर्माण करा तार माप भी सठिक रूपे परमेश्वर देथिले। नोह जेपरि कले परमेश्वर से सब आदेश देले से ताहा कले बोली आमे आदि 6:22 रे पाउछु जहा जहा परमेश्वर कहिले से ही हिसाब रे नोह कले बोली आमे देखु। बंधु परमेश्वर मध्य हमको तांको अनुग्रह प्रदान करिसंति बंधु एवं सही विश्वास एवं आज्ञार प्रतिक्रिया आशा करुछंती। चलंतु आमे देखिबा जल प्लावनर शेष एवं आरंभ। बंधु आमे देखुछु जल प्लावन केते दिन हैला से केबे आरंभ हैला
केबे शेष हैला जदि आमे पढ़िबा आदि पुस्तक 7:11 सेठी आमे पावछु सदाप्रभु परमेश्वर नोह को आदेश दे कहत आउ सही समय नोह 600 वर्ष थिले 600 वर्ष द्वितीय मासर सप्तदश सप्तदश दिन रे महासमुद्रर समस्त जलाकर भांगी गला पुणी आकाश को आकाशपथ द्वारा सबु मुक्त हैला बोली आदि पुस्तक 6:11 रे आमे पावछु आ सही समय रे नोहंकर 600 वर्ष थिला बंधु आमे जदि देखिबा आदमठु नोहंक पर्यंत सेमाने विशेष भावरे आमे जदि देखिबा नोहंक समय पर्यंत जो खाद्य गुड़ाक आमे वर्तमान खाऊ अच्छे जो मांस आमे खाऊछु एही मांस द्वारा आम आयुष छोट हो जाउछि बा आम आयुष छोट होउछि जहाँ आमे पवित्र शास्त्र बाइबल द्वारा देखुछु जेबे 600 वर्ष थिले सेते बेले से ही सब से ही जहाज भीतर को गले बेले हम पाउछु ताले देखिबा आमे सृष्टि एवं बन्या किपरि समान अटे यदि आमे देखिबा सृष्टि एवं जल प्लावन आदि एक छ सेठी पाउछु आमे जल विभाजित होई अछि एबे परमेश्वर ए पृथ्वी को सृष्टि कले स्थल जल को विभाग कले आदि 1:21-25 पढ़ा ईश्वर पशु मानू से प्रकार अनुसार सृष्टि कले जदि आमे टे आग को पढ़ा केते पशु यही पृथ्वी रे आमे देखु अच्छो छोट टू बड़ ताहांक अनुसार से सृष्टि कले बोली आमे पाउछु आउ जेबे से सृष्टि कले आमे देखु अच्छो सेही पशु मानू परमेश्वर आदम निकट को आनी जेपरी आदम से पशु मानू नाम देवे आमे जल प्लावन विषय जदि चिंता करबा आमे पाउछु जेपरी मु यह पूर्वे मु आपण कही अछि कि जेबे वर्तमान जेबे आमे बन्या बा जल प्लावन देखु आमे विभिन्न जगह देखु एका जगह देखु न होई पारे बेले बेले ओडिसा रे बेले महाराष्ट्र रे बेले बेले गुजरात रे आ गुजरात रे समस्त गुजरात मात्र सेते बेले एकत्रित हैला माने सारा संसार रे से जल से प्लावन से पानी भरी थिला बोली हमें देखु आ से समय से परमेश्वर मनुष्य को एवं पशु मानू उद्धार करने पाए से जहाज को अणाइले बा संरक्षण कले बोले आमे आदि पुस्तक 7:14 रे पाउ बंधु यही सब कहीं गले यही सब मनुष्य जोगु मनुष्य पाई कले मनुष्य जोगु ईश्वर पशु मानू विनाश करती आ मनुष्य पाई यही पशु मानू से सुरक्षण करती बंधु ईश्वर को से सृष्टि करिथिबा समस्त जिनिस गुड़ नष्ट करने को पड़ला जहा द्वारा मानव जाति एक नूतन आरंभ करिपारंती पाप मुक्त एक नूतन सृष्टि करने को ईश्वर यही जगत को मध्य ध्वंस करेंगे जिसाय 65:12-17 प्रकाशित 21:1 बंधु मु आउ गोटे जिनस मुझे देखो जदि परमेश्वर इच्छा करते यही सारा पृथ्वी को सही समय ही विनष्ट करते सही समय ही नोह नोह पुत्र समस्त सारा पृथ्वी को विनष्ट करते यही सृष्टिर कहानी तेबे परमेश्वर आउ थे एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करते आउ एक नूतन
मनुष्य को से सृष्टि कर से नूतन मनुष्य माने पूर्वर जहा जहा घटी से कहानी से माने जान न था। एक दुई परमेश्वर विनष्ट करने पूर्वे आम देखुअछु कि स्वर्ग ही पापटा आरंभ होता कहा द्वारा लुसिफर द्वारा। जदि परमेश्वर यही पृथ्वी को सारा पृथ्वी को सही जल प्लावन ध्वंस बा विनष्ट कर दे थांते आउ सही पृथ्वी रे कौन सी व्यक्ति न थांते आ परमेश्वर जदि एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करते आबे जेबे परमेश्वर एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करेंगे सेते बेले जदि परमेश्वर आउ एक नूतन मनुष्य को सृष्टि करते तेबे जेपरी शैतान आदम हवा को प्रलोभन करथिले एबे परमेश्वर नूतन पृथ्वी सृष्टि करिवे बा करिथांते आउ जेबे मनुष्य को से सृष्टि करिथांते सेते बेले भी शैतान सेही प्रलोभन रे आगो को चली था। यही कारण परमेश्वर सारा पृथ्वी मनुष्य को विनष्ट करना बरं से बंचाइले तांको द्वारा मनुष्यर वंश बढ़ा चलिए। आम देखुछ नोह तांको परिवार आउ जेते पशु पक्षी को परमेश्वर बाछिथिले सेमानंकु परमेश्वर शरण कले सेमानंकु सेही जहाज रु बाहर को आनिले। आदि पुस्तक 8:6-8:1 अनंतर परमेश्वर नोहु और तांको सहित जहाजस्थ 50 समस्त प्राणी की स्मरण करे पृथ्वी रे वायु बुहाइले कहूँ जल थमिला बा खसिला बोली हम देखुछु। ईश्वर नोहଙ୍କ विषय भूली जाइथिले कि ताहेले नहीं ईश्वर भूली जाहि ना प्रत्येक जिनिसर एक समय सीमित अच्छे आउ जो समय आसला से समय प्रकार परमेश्वर नोह को सही जागरू बाहर को आनिले। यदि आम आदि पुस्तक 29-29-22 यात्रा 2:24 आउ प्रथम सामुएल 1:19 पढ़ा एठी आमे स्पष्ट रूपे पाउछु उपयुक्त समय आसीचे जेपरि मु आपण मानकु यहा पूर्वरे कहि सारिछि समय सीमित समय अछि बोली आउ जेपरि एही पदस्थल गुड़ाक आमानकु स्पष्ट रूपे कहूअछि कि एक उपयुक्त समय आसीचे। जेबे से उपयुक्त समय आसिला परमेश्वर स्मरण करिले आउ नोह आउ तांको परिवार को सेही जहाज रु बाहर को आनिले ताहे नुहे जेते पशु पक्षी सेही जहाज रे थिले सेही पशु पक्षी मान को बाहर को आनिले। बंधु थरे बन्या समाप्त हेबा परे नोह जहाज रो झरका खोलिले एही परि आमे आदि 6 रे पाउछु ते पृथ्वीर साम्प्रतिक स्थिति को अध्ययन करने पाई किछि पक्षी पठाइले जहाँ आम आदि पुस्तक 8:7-12 रे पावछु। से ईश्वर उपरे भरोसा कले एवं तांको विश्वास को सुनिश्चित करने पाई मध्य से कार्यानुष्ठान ग्रहण कले बोली आमे पावछु। बंधु पृथ्वी सुखी जिबा परे मध्य नोह जहाज को बाहरिबा पूर्वर ईश्वर आदेश को अपेक्षा करथिले बोली आमे आदि 15:18 रे पावछु। बंधु परमेश्वर तांको उपयुक्त समय से कार्य करती आथि जो न जदिव बा पृथ्वीर पानी सुखी जाइथिला हेले परमेश्वर आदेश पाई न अपेक्षा करथिले बोली आमे भावुछु। चलंतु आमे आगको पढ़िबा जीवन एक चुक्ति आदि पुस्तक 6:8 रे आमे पावुछु मात्र आमे तुम्भ सहित अपना नियम स्थिति करबा तहिरे तुम्भे अपना पुत्र मानंकु ओ भार्या ओ पुत्र बधू मानंकु संगरे घेनी जहाज रे प्रवेश करिवो। बंधु एठी आमे पाउछु सदाप्रभु परमेश्वर नोह को एही परि आदेश देउछंती कि नोह
पुत्र माने आ पुत्र वधू माने सही जहाज भितरे प्रवेश करिवे। ताहले नहंक सहित ईश्वर चुक्ति कौन थिला? यदि आमे देखिबा प्रेरित 16:31 रे गोटिए जहाज निर्माण कर, मु तुमको जल प्लावन उद्धार करिबि। ईश्वर आम सहित ସେହି ସମାନ ଚୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର ଆଉ ତୁମକୁ ଏହି ଜଳ ପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଆମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ପରିଶେଷ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯେପରି ନୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପମୟ ପୃଥିବୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଚୁକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ପୂରଣ କଲେ କିପରି? ନୋହ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଜବାବ ଦେଲେ କିପରି? ସେ ଏକ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଦି 8:20 ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ପଶୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ଜାହାଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବା ନିଜକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବଢାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପଶୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଥିଲେ। ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିନା କଲେ। କାହିଁକି? ରକ୍ତ ହଉଛି ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଢାଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଅଛେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣା ରକ୍ତ ଯଦି କ୍ରୁଶରେ ବୋହି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିଲେ, ତମେ ମାଂସ ଖାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦିଓ ମୋଶା ସେହି ପଦରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନେ ଖାଇ ପାରିବେ, ସେମାନେ ସୂଚି ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ପଶୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଯାହାକି ସୂଚି ଆଉ ଅସୂଚି ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 11 ପଢିବେ, ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ସୂଚି ଅସୂଚି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ଚୁକ୍ତି। ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ରଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9:11 କହୁଛି, ଆମେ ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିତି କରିବୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ସେହି ଚୁକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମେ ଆକାଶରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ତାହା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଚୁକ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଏହା ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବନ୍ୟା ଦେଖୁ, ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା
ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ବନ୍ୟା ନୁହଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ବନ୍ୟା, ଆଉ ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ବା ସ୍ମରଣକୁ। ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ? କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ପାଖିଆ ଚୁକ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ଉପହାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେବେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଚିହ୍ନ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ସମାପ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦେଲେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 31:13 ଆଉ ଜିଜି କଲ 20:20 ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହୁଛି। ଜିଜି କଲ 20:20 କହୁଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ କଣ ହଉଛି? ବିଶ୍ରାମ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ମାନବ ଜାତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ପୃଥିବୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିବ। ଉନାକଟା ସମୟ, ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ କାଳ, ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତି, ଏହି ସବୁର ନିବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଦି 8:22 ପାଉଛୁ। ପରିଶେଷରେ ଭଉଣୀ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଖନ୍ତି ଏହିପରି କି ଆୱାର ହାଇ କଲିଂ, ଆମର ଉଚ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ନମ୍ବର 4ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସଂକେତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବା କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରିକି ସେଇ ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସାବସ୍କ ପାଠ ଦ୍ୱାରା କେଡ଼େ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହାକି ନୋହଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେହି ବନ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ହାତ ମିଶେଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାକି ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଯେପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କିପରି ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେହିପରି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜନୀତି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିନଷ୍ଟ ରହିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା।
हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परवर्तिता धन्यवाद करुछु प्रभु वर्तमान जो साबस को पाठ द्वारा आमको तुम से चुक्ति विषय आमको जनइल तुम से उद्धार विषय आमको जनइल धन्यवाद अर्पण करुछु प्रभु ଯେପରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ତୁମ ସେଇ ଆଗମନ ସହ ନିକଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୈତାନର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କର ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ର ଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।